أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. واحيينا بالسلام وعلينا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف النبويون، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد سلم عليهم تحت قيادة دوترتي، تحت قيادة دوترتي، تحت قيادة أمير دوترتي يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف النبويون سواء كان كريستيان أو روما أو مسلمين، اللهم وحد كلمتهم تحت قيادة أمير دوترتي يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن يعود إلى الوطن من لبنان إلى الفلبين الذي هو أصلنا، واصلح دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح آخرتنا إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا خير، واجعل الموت راحة منا بكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا Aning kalibutan. Salamat manama kaniman to alon na lubigin. Salamat katunay ko mga panalangin ututan namin na inalayong at pagay kadayo katunangin. Puliso, durong pasalamat kay sa kanang kumalama, kalangon manubo, kanubo, agad paduan pa mga kasamo, pero pagay nga itong kasanayan ni Aldo ni Manama. Agdasalan ko na si Kunato tumakas ka namin, kanunin mula pa Manama na nasod ka Pilipinas. Memo, sa iyong anti-race condition, protection, and strength that carry us throughout the trials. Without sa iyong blessing, guidance, and wisdom, none of these things would have been possible, and we are nothing without your God. Salamat, Lord. Your ways are more better than ours. We praise you and we glorify your name. We bring back all the glory and honor to you, Lord God. Amen, amen, and amen. Dear God Almighty, we continue to draw near before your holy presence. God, the people of the power are gathered in this praying for the Philippines. Lord, we humbly come before your presence and worship you alone. You alone are God. By the command of your words, the worlds came into existence. And God, you commanded us to pray for all people. Your word says, first of all, that I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good and is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and come to the knowledge of the truth. And so, Lord, we draw near before you. Thank you, God, that our very own Constitution preamble says, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Panginoong Diyos, we implore your help. Tabangin ni Ginoo. Lord, we recognize that all authorities on earth are subject to the ultimate authority of God Almighty. And Lord, your principles of truth, justice, and righteousness must prevail. We pray, O God, that your principles will reign in our city and our land. Father God, we ask your grace upon our city, upon our nation. Lord, we continue to confess and sin against you and against one another. God, we repent, forgive us, have mercy to us, O Lord God. There's grace for us when we humbly seek you. And also today, with humble hearts, we seek your grace and mercy for ourselves, our city, and our nation. And yes, we continue to pray, Lord, for our mayor, for our president, for good health. And Lord, open the way for people to come home, Lord, to Davao, O God, and serve once again as mayor of the city. Lord Jesus, as you commanded us, you told us, we pray, let your kingdom come. Your will be done in our lives, in Davao, in the Philippines, in the whole world, as it is in heaven. And yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen and amen. Thank you so much to our religious leaders for leading us in the ecumenical prayer. Kung karoon mga tabawen nyo, mag-musta na pag-uusap. Okay na ba mo? Andam na ba mo para sa ang event ng mamuna? Andam na, of course. Karoon mga tabawen nyo, para sa kasayuran sa Manalo, we will be having our Pray for the Philippines event right here, right now at Rizal Park. And tonight, we will be joined with our prominent religious groups here in Davao City. They will be offering prayers and songs of worship tonight. And of course, happy part 2 ang programa. Later on, this evening, there will be a part 2. There will be a showcase of our local talents here in Davao City. So, mga singers, mga banda, unyang gabi. We will also be joined by these bands, Zonko Milk, Naughty Notes, and R2K Band with Leila Santos. So, unyang na siyang gabi. So, gusto mo kung mga local talents sa Davao. Just stay and stay tuned. This is Pray for the Philippines. Of course, all throughout the afternoon, we will be praying. We will be giving our songs of worship and prayers. Ay tumoy, kita tanan na natin karon sa Rizal Park. Kita tanan sa Metro Street. Pareha tatanan o pag-angko. We are praying. We are gathering here and we will pray not only for our faith but for our fight, for justice, for truth, and for the return of a real leadership that once brought order and discipline to our land. Tonight, we will be praying for the Philippines and for our beloved Tatay Digong. Tama ba to? Gusto na magkabungan kung sabi sa akin, bring him home! Bring him home! Bring him home! We will be praying the whole afternoon hangtod magabi because there is no
Philippines. Ladies and gentlemen, at this point, we will now begin with our first... kami nagubos sa among pagkalingon, among ipataas ang imong kamahal ng Panginoon. Usa kay dayon nga kami nagpasalamat kanimo sa kanang nimong kaayo, pagkamang paglunan ug sa mga panalangin nga adlaw-adlaw nimong gihatag sa mga usa kanamo. Salamat o Dios sa gugma nga imong gitanom sa among mga kasing-kasing. Aron mahimong mga Pilipino nga adunay dagko o paglaom dili lamang sa among paglingon ug dili alang sa among kaigsunan ug alang sa among pinahal nga Pilipinas. Sinansiyahan tagaan mo kabas sa lawas loyong niining pagsulay nga iyang giatubang karon. Giila ka namo mahan nga ang pagka-leader usa ka responsibilidad ug naghamyo kami sa imong palaang kasilsa ug kahog nga makikuban ka kanamo sa among tubok ug imuha para sa among nasod Pilipinas. Ginoo, tatagan mo kami og lipon nga integridad ug pagpupos sa nanakong katuhanon. Tagpani kami nga ulihong sumbalak sa imong pagboton ug alagad walay pagtuhanon. Hinaot ang among pagkiusa makahatag og inspirasyon ug paglaom sa Pilipinas. Nag-apo kami kanimo amahan espesyal sa pamilya Duterte upang sa kanang atunay susamang pagtuo palaginan mo ang himong mga instrumento sa pagtukod ug sa pagkaramhanan nga nagsinto sa pagkamakadiyos pagkaramhanan hustis ug pagkatuan sa among nasod. Sa maghagit nga among katubang ikaw ang among isod. Lapaw sa kanang panalangin at kanang katawhan nga among kapwa Pilipino matagvoluntaryo nga naghatag sa ilang oras o pagpilingkano. Papiling kami nga nagigiusa sa matarong na tugong. Papiling kami nga natutog sa bilik sa pagkalagad pagtahong tuma sa among isipita. Nag-apo kami diinin among pagahimong nga maghari ang karungan, kalinaw ug lapaw sa kanang ang katuwasan. Inintanan among ipangayo nga lamang sa imong kapalang pangalan among giuli ang kanang tungod, ang kanang himaya, ang kanang pagpasalamat nga lamang sa imong kapalang nga matapis sa pangalan ang among ginsulis nga magbukas sa kanang Amen. Patapakan nato kay Son, ang among Diyos sa langit. Kinsay nagtulo sa dili magugay ka man nato ang among dito. Kinsay nagtulo mga Son, ang sa kasalamatan sa tagalog kini mga kasigong dito. Every praise is to
qualification. Amen! Hallelujah! Ano eh? Talagang eh. Pag-inom niya proseso sa Ginoo QP. Ihatag na ng pagkain kanya Ginoo na ang gusto niya. Parang ano ka naman mag-ampo. Ang tama niya buhaya na lang, mabilin. Okay na tama niya buhaya, mabilin. Bulog, may tanaw nito. Wala tanaw nito. Kita sa TV mo talaga. Distribution sa baka. Buhaya, buwag, baka. Lord, we need sa Lord. Because it's Lord, Lord, praise, Lord, worship Lord. This is God to Lord. Hindi lang sa kanya. Di ang wala, di ang sa kanya. Ano yun, kasali ka mo niya, ano yun. Mas Lord, Lord, Lord. May anak. Worship. Ako ang mais na. Jesus, for the Lord, Uwi ka na dito. You're the last of sky. You're the God to the goodness. You're the peace, you're the blessing. There is no one. There is no one. Greater things are yet to come. Wait, wait. Uwi na, uwi na. Seryosan po sa baka po yan, guys. Waka at waya.
Iba din ang Hindi, dito lang. Ito. Gandaan na yan. ano linya ng Iba din Lilor. Ganun. ano, model kit, iba din Haliya tumahaman ang the best kapag dahil para sa Ginoo. Bakalak. Una accepted sa tuwa. Tananta, libre nga makadungo sa Ginoo. Ano nila sa Facebook, ano, hinahimo nila, slice nila. Sa Facebook, slice na nila. Ano eh, sa tao,